Jorani kok panda nanya bagi nasi tongsa kapan kita tak bosan pilih kalau yang trini jorani kok panda wa kotor kok temat tubuh tini hanya hai somer dulu lagi wa 30 tarik Mei 2025 साल में kok temat tui jorani kok panda wa puja haste ni kotor kok temang khawa tui mar nokha saltam faine hini ang 29 tarik ni jorani kok panda wa details hamani soino IMD hekabai Indian Meteorological Department apno hono sing kok robaike boyar kok Nukhung एबा नबाति बा नायखुम हलायो बरनि कक साख्लाइजाक मानि कक न रगिनो 29 तारिखनि सारिखनि मेवाति वामानि 29 30 तिनि सालनि सि कासुगियाको माने 48 घन्टा कासुगियाको वाति वामा बायो तिनि करं जागाव तैलम मानि कक तमा कासाइ फैका केबो जागाव नक रक तैलम मैनै मा कतलमानि बा कक तमा कासाइ फैका सिरितिनि कक तम जदिओ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि हालगो बेरायनाय मानि जागाव डीएम डॉक्टर विशाल कुमार साका जे आगरतला ताइ गाना गिनी बा वेस्ट त्रिपुरानि जे हासेल जागा रगो तै किसा कासापानो नक लमथुइनाय बरनो कोनो एकटा उनको शिबिर मातनिखा तामहेमनो शरणार्थी कैंप रिहैब कैंप मातनिखा आमहाय कक्तमा यांकरी जिरानिया व सिमि नक खुंनै काइसा देराव माने तैलम्मा बागै बरनो रिहैब कैंप मातनिखा ताइ जे आगरतला आमचाइ तै गानागिरि रगंका तै तरमानि नुकजाखा ताइ जे साइजरा तै मा जे तंमानि आ जागाव बहायनो कोनो जे आकजनि आरि हिंता विपद सीमा जे डेन्जार जोन आमहाय कोनो हालक याखो फियाबा कक्तमा काइसा कासाइ फैका चिनि याफाव जे डीएम तो साका कोनो किरना करिखो जागारक ब नाइनायखा जिरनियाव सिम नक खुंनिबायखा के 11टा टीम ताबुक जे वेस्ट त्रिपुरानि बागिने 11टा इनको एनडीआरएफ टीम तुमनो केबन तुइ बारसुमयानि दंखे नक तुइ कलखे बा बरक बाचिरना बागै 11टा टीम रुं तुंग तुइनाय तिनि हपुं सापुं बर थुयावैनो तंनाय वाति तरमाना नासिङै हाइहिनि साइ खानारका डीएम डॉक्टर विशाल कुमार तै हासेनि मन्त्रियकरा बहायनो बेबन तियारं जाखनै साका बर मीटिंग खाइपाइजाक आबोयो मारबार नखा सालि वाति वामानि बाय हास्तेनि लाहार कतर रगबो बुहांबाय क्लाइबायखा हाकवागमानि बो कक्तमा तंग अबरगले लाहार कतर सामुं तांमानि जे तांजोनि तंमानि आ जागारगो बेलाखे जोंजाल क्लाइखा थांलाय सुथानिबो लुकरक जोंजाल क्लाइ तंबायखा मन्त्रिग्रा डॉक्टर मानिक साहा आबनति बाहाय केन्द्रनि रकामुं नायखुंथाय हाइवे मंत्री नितिन गडकरी बाय बाहाय फुनो कक सालायखा हास्तेनि लाहार कतर रगनो दाति सनाम फिनानि जे सनामि तंमानो दाति पाइरनानि बागै नै कबखा केन्द्रनि मंत्री गडकरी मुख्यमंत्री र बेलाखे दाति याप्रि रमनि हिनिबो सावि खोना रखा ताइ कैसा कतर कक्तमा आसुक साल दिलारखे तंमानि चुप खे तंमानि बुवाग्रा बाय जे कक बांनाय डीएम बा बुवाग्रानि कक यासांनाय तिनि काहे कक्तमा वाति तै लमैनाय तिनि करबु गामचाय देरा जागो बनि कक्तमा कासे सकबायखा नखा सालैनि तै वाति वामानि बाय वाति तै बांकुंद्रि बा आबाहाय तैतरि फाइमानि बाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जुदा जुदा आमचायो मारखे देरामुं कलाइखा आरनि बिसिंग करबु खाइ जागारक बा आबनि गाना गिनि रग बेलाइखे तै रक्तरै लामा रग बुहां कतर बाइ कलाइबायखा नग गाना रग कलाइबायखा जों फेरांनि तार रग बहायनो चौइ कलाइ थांबायखा आबगै ताबो कारेन्ट थांजाक गुमति डिस्ट्रिक्टनि गोबांखौ आमसाय गुमतिनि डीएम तरेट कान्ति साकमा साका सिलासरी ब्लकनि सुकनासरीव साउथ करबुक सिलासरी गोरागाप्पा लाहार साकारग माताबारी किल्ला तै काक्राबन ब्लक नि जुदा जुदा आमचाइ रग माताबारी ब्लक निखे ब्रह्मसराव काक्राबन नि ब्लक निखे फरेस्ट ऑफिस गानाव 33 केबी जों फेरां रग बेबानो बाइक लाई थांबायखा आमो बाय बाबायसा फासिं गोरोंलाय मानलि या कारेन्ट करिनि बागै आबन बागैनो जों फेरां रग बाहायनो ताबो करै इङै तंखा हालक यां तै कैसा कक्तमाव सानानि थांगांके गुमति तुइमानि तुइ बांग्रोगै फाइ तंखा बेलाइखेनो अंको आकजनि आरि खाइनाय आबो तुइ तेबो तर खांखा तेबो तुइ लमनानि फासिं थाङै दङ तिनि सानजा जरा गुमति तुइ 18.8 मिटार कुचुक माने जे कैसा तुइ तरमानि 18.8 मिटार कुचुक दङ ओंखाय अबर पुरा को तालसाना डेन्जार जोन लाई दंबायखा गुमतिनि तुइ ताइ जेलानि जत हा समान जागा रगो बाहायनो आमतली सालगरा काक्राबन आमचाइनि जुदा जुदा जागा रगो बाहायनो गुमतिनि तुइ बाङै तंखा अबरक तुइ लमै कसगै थांनाय हुकबारक देरा बायसिनाय आबाहाय हालकनो नुकजागै तंखा हनै साइमानखा
yang botolaw bahaino saidra twyni twy sanja jorao 10.01 meter kusuk khainei tongi tongkha tai 30 meter chukha hingka keno abo danger ngi thangsinai পশ্চিম জেলা প্রশাসন অবনো ক্রিটিক্যাল হনিয়াই নাই টংখা মানে বেলাইকে সিরিয়াস অব যে কোনো টাইমও তুই তরিমান হনিয়াই খাখলাই তাবো নাইসমি টং 2 ঘন্টা পর পর থাঙ্গै সরকারনি বরক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বকতি সাদাকা খোয়াই তিমানি যে হা মানে তুই চুকমানি বাহাইনো পুরা গানাও থাংতইখা তুই তরমানি মানে যে কন্ট্রোলনি ফাতারও উনানি বখাক থাङै दङ आबोन बागै खुवाई आमसे बाहायनो शरणार्थी कैम्प एबा रिहेबिलिटेशन कैम्प स्कूल लगो बाहायनो तंजाखा जागा कुचुकनायै ताबकसाक जराती 12 ता परिवार खुवाईनि कायसा स्कूल कैम्पो मा तङैखा हनै कक तमावो साइमानखा फारिकै अबनतिनाय नबाति बनि कगो हास्तेनि मन्त्रियकरा बाय वेस्टनि डीएम नि कक खानायनि जरानि कक पादरि पुजा मांगलिओ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যারা অফিসাররা আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কথা হয়েছে ওদের সাথে এবং এর মধ্যেই আমি আজকে কালকে একটা মিটিংও ডাকবো এমনিতে মানে টেলিফোনিক্যালি প্লাস ইন প্রেজেন্স তাদেরকে ডেকেছিলাম ওনাদেরকে বলেছি সব দিকে যেন নজর রাখে এবং সেইভাবে ওনারা কাজ করছে যেসব পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের পক্ষে কি সরকার কতটুকু সাহায্য যখন হবে তখন এখন আগের বাড়িয়ে কী করে বলবো যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা আমরা গত বছরও আমরা সেইভাবে আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি যদি এরকম ঘটনা হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যবস্থা নেব शाखा डीएम डॉक्टर विशाल कुमार कक्टमा थुनै रग्न अभी मोटा मोटी तो पूरे कंट्रोल में है कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का कोई न्यूज़ नहीं है मैंने कई क्रॉनिकली अफेक्टेड एरियाज़ में भी विज़िट किया है कई जगहों पे लोग अपने घरों से शिफ्ट हुए हैं अपने जहाँ भी हाई स्टेशंस एरिया है जहाँ भी उनके रिश्तेदार रहते हैं लेकिन किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई न्यूज़ नहीं है रिलीफ सेंटर्स ऑलरेडी हमारे इनएक्टिव हैं मतलब इन एक्शन है एक्टिव है और साथ ही साथ हमारी टीम भी रेडी है हमारे पास अभी 11 टीम हमारी अपनी है और SDRFs की भी 3 टीमें रेडी हैं और कई जगहों पे पानी भराव शुरू हो गया है लेकिन अभी भी डेंजर लेवल के नीचे है अभी हालत कैसे है हावड़ा रिवर का हावड़ा रिवर में पानी बढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि और 3-4 घंटों में और ये पानी बढ़ेगा लेकिन स्थिति सामान्य है अंडर कंट्रोल है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्षयक्षति हुआ है एरिया में आपका जो एरिया है हाँ जिरा खबरे तादे बुखोक्सं तुई तोरमानि हालक जेफ्रुबो हाकवानि मानो आगैसि तिप्रासार बारि आमसे रगो खेतो बाके थांनि जानि रगबो सरकारनि बरक गरै जाना नरकतेबो हजाक तंथाय बुइनिबो साजेसक हजाक ओंगै सरकार नायकल तंफाना चिनि बरमतो साबो हाचो खापार बेसा रगो थांनि नाय तंगै बायनाय नर किसा हजाक तंबादि फुन कारेन्ट करिनि बागै सुइच अफ ओंगै तंमानो जे बरक रक पुइलानो बेलाय तुई रक तर थतक हा कुआक थतक आबाहाय जागा रगो तंगो बरक किसा सरकगै तंखानो जानाय लामा किनारगो नांखे पंचायत बा जेकुन एकटा सरकारनि अफिसे थाङै साल तंसानि न सावै पाइखे गथुमै तंगैखे जावो नरनो शिबिर तन्नानि बागै ताई वातै जेहेतु खोनाबो वानानि हनैनाय सरकारनि आईएमडी नि बखाखै साखलाय जाखोबा नरक हजाक तंबाय जादि ताई नरकनि मान खांखे आं तागिबो सावो जा नगानानि बुफां हन्दि मुसुक हन्दि होगबा खेतो हन्दि बेबांनो एंको इंश्योरेंस क्राइ तनबाय जादि तुमुंनो फेरां कगजागै थैबो मेतांबाया माहाय एंको वातै लमै हाकवागैबो नक बाइबो खेतो कमावैबो नरनो देराचुबा रनान बागै तहसिल र NDRF नि बखाक्तै आबो रनानि व्यवस्था तंगो इंकाय खाबान तादे बुखोक्सं अबाहाय हजाक नरक नक बकराखामा खाबाय सिनाय अखेबो वातिति कलाई फरमानो आबतो कलाई माखासा साखो बायानो आबरनो नर हजाक तंबायि जदि बेसि टिक गया हाय मा तंगो हुंकाय स्कुल थाङै जागा नावै फुन खाय हरबाय जदि सरकारनि अफिस न हंगाय खाबान तादे बुखोक्सं फादिखाय हायनो हाय किफिल थांवरो नर कक कसाम ओंजागनाय फियाबा चैनि आरो कक कटाल टेबो फाइ तंगो जे बुबाग्रा प्रदत्त किशोर देबबर्मा बाय टीटी एडिशन सीएम पुनजन जमातिया जे गुमती डीएम नियारा थांमानि ककमा ताउ पायाको मिया जरा तांगरना अपडेट देखा जे 8 जना आईएएस ऑफिसर डीएम रगनो चेंज खालायजाक यांग किन्तु तरेट काटि चाकमा चेंज खालायजाया आबाहाय तं हालगो
তিনি আনিয়াও তাইসা কক্টমা ফাই সকপায়কা যে ডিএম তরিত কান্তি চাকমানো তুই নাই যে প্রশ্ন আছে মানে যেমন তামুঙি বুয়াগ্রানো মালাইয়া বুয়াগ্রানো যে তাবুক বুয়াগ্রানো আগিনি সিমির রেখে রেখে খাওয়া নাঙি টংনাই রক বকে বকে সরাই ইসা খাইনো বরনি বখানে কগ্ন খলগি মিডিয়া রক সালাইবাইখা যে ত্রিপুরা সানি বাগি সিম নাইও কমিউনেল বুবাগ্রা ইনকে বুবাগ্রা মহারাজা হनै কোনো করি হनै বন সাও বন হাই অমার गोबां যে কক সাই টংমনি বুয়াগ্রানি এগেন্स्ट কক সাই টংমনি রকনো তিনি ফুল স্টপ ব্रै রেখা খরকসা বরক আবকে বয়া কংগ্রেসনি ইউথ কংগ্রেসनि खरकसा आदं एडभोकेट राखु दास बिनि कक बेलाइखे नांमानि बसाका कपाल तंगैसे जे इनको त्रिपुरानो आधुनिक रूप सनाम कलांनाय गोबां मा मुगल थेगा सुरुखाय गोबां मा इनको हानो मोथाङै तुबुनाय राजानि बंश निर्महल नैनर नाया थाङो बा इनको अरव राजबारि इनको तामो हनिसा अबनो नयुमा नैनर फाताराव थांखेबो साव अरनि वानजि बसनि बरक फानो एमनकि सिपिएम नि बरक फानो फाताराव थांगाखाय चिनि त्रिपुराव अमहाय दङ हनि साइ दङ आब्रो बेबनो से राजानि रक बाय कलांजाक बनि बस संनो जों जे ताग नुगै दङ आबो चिनि कपाल तालेखा काहामनि क बनो याखं कलाय ख्रमनानि जों सुजुगमान दङ तांनि बनो महाराजा हिनिया हंनाय तामुइ बनो जों दामरिया हंनाय बनो दामरिया माने जों अ हानि बरक या हनै सामासे कलाय दङ आसोक बखासि कन्टांदि आसोक खासेल चिन्ता ताखलायदि आसोक खसर वान सगनाय टांगदि नै तिनि कुसु जाय खेनो फटोखा स्पेशली अब सीपीआईएम नो टारगेट खलाइया ब तामनि हिनबा सीपीआईएम बदल उनका बुवाग्रानि एगेन्स्ट आगिनि सिमि सामुं खाइ पयो राजबंशनो साजागिया अथच राजबंशनि हावनो तङै बरक अर राजनीति खलाइ दङ ओंखाय बिनिया कगनो खनाना सकां जे कक गोबां साजागिया दिबा तामुङै सानजा जरा बा थां हरनि 10टा रग तामुङै इनको डीएम रग मालाय थाङि मालाय जाया ngै दं आबो इनको बिनि सिताया रविबारनि छुटिनि दिन रग ताहि मालाय थां नि हिमनि कग्रनो सराय सराय खाइनाय राखु दासनि कगनो खनानानि सकां ছুটির দিনে আইএএস কর্মকর্তাদের জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শৃঙ্খলা বিধি ও কর্তব্যের ভারসাম্য হইনাই কাইসা যে বা যে অফিস বিজাবনি আইএএস রংনি নিয়ম কানুন যে তখন আপনি পাতা কাইসা তাবো সোশ্যাল মিডিয়াও ভাইরাল হই দङ আর বিসিঙ্গ সাজাকা ছুটিনি দিন ফানো আইএএস অফিসার বা ডিএম সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারি আবাহাইরক ছুটির দিন ফানো বং ডিউটি তরা দङ কেউ বাই মালাইনি মুসুং লুকুনি জনপ্রতিনিধি বুট বাই যাক বড় মালাইনি বাকি তাম রাইজে খাজাক দং আবনো তিনে ভারতনি যে এডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমও আইএএস नि सामुं खाइने रक न बरंनि सेबा सामुं खालायनानि जागाव लुकुआ दं रक बाय बोसोर नांकुकमानि आबो छुटिनि दिनाव फानुंथों रविबार फानुंथों एमएलए सीएम बा अन कोनो लुकु आदं रक मालायनि थांगाके যদি গছি জায়গা ব গছিয়া হাঙ্গাকে তাম রাইজা দं অবনি কাইসে কাগজ সংখ্যা শৃঙ্খলা বিধি ও আচরণ বিধি ও সাজাকা অল ইন্ডিয়া সার্ভিস রুলস 1968 নরগৈ আইএএস नि आदं रक बरक उचित जेफ्रुपानो कुबुई ताई दायित्व तुइनाय सामुं मा खाइनाय अमाहाय कुनु सामुं जे बरकनि आचुक थाइनि जे बरम न बरनि बागै चुगिया आबाहेर खलाय मांगलाक आबनो कारिबो सेंट्रल सेक्रेटारिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसिडियर नै काइसे 2019 नि आइन रगै सरकारनि जे सेबुक उनको आईएएस रक जे फ्रुपानो लुकुतै फांरक बाय मालायनि ताई बरम रनानि आबो जेसकेपानो तमुं काहाम मा फुनुगनाय निसिजाका छुटिनि दिनो मालायनि मारबानो इनका साका যদিও যে एमएलए बा एमडीसी बा लुकुनि बुट मानि पाइजाक रक छुटिनि दिनो फानो बरक मालायनि फाइनाय आफ्रुबो मा नारगनाय अफिसनि सामुं एबा अफिसनि सामुङो तिनो मा मालायनाय कग मा सालायनाय जदि कुनु आईएएस सेबक छुटिनि दिनो कुनु लुकु आदं बाय मालायनि फाइकाके गसिया अंखांके बरनो जे कारण मा फुनुंनाय तामुइ मालायमानिया ताई कुनु कटाल जरा फानो मारनाय अ जरा मालायमाया हांके आमनो कारिबो शृंखला विधि लंघনের পরিণতি तुमुनो आइन अ तमुं तामुं सबाय क्यांके ताम खलायजांनाय এই শৃঙ্খলা বিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বর্ণব শাস্তি রেজাগো ডিএম রগ্নব শেষ ব্যবস্থা দङ আর বিসিঙ্গ সতর্কতা সাময়িক বরখাস্ত বর্ণ ওয়ার্নিং রেজাগি মানো ইংয়াকে সাসপেন্ড খাইজাগি মানো
তাই কবুনি শাস্তি রক হাইনো বিসিঙ্গ সিএম নাইখানকে বেবানো খাইমানো ট্রান্সফার অফানো খাইমানো আমনো কারণে সুপারে যদি কোনো আইএস হেবক সুতিনি দিন লুকু আদং রক বাই মালাই মাইয়া হাঙ্কে বরকটা মা খাইনাই বৈধ কারণ প্রদান বরক একদম ভ্যালিড উনকো কাইসা কারণ মা ফুনুকনাই বতাमुই ববাই মালায়া তাই কাইসাঙ্কা কতাল জরা চংনানি দাঁতিনো মালাইয়ানি জরা মারনাই তাই কাইসাঙ্কে বি দায়িত্ব নতুইনাই যত বাইনো করঙ্গইনাই বরম বাই আকবাই তমুং মা ফুনুকনাই অবহাইকেনো বর্ণ বাজার রাখা ফারিকে রাখুদাস খরকসা কংগ্রেস নেতা ফিয়াবা ব খরকসা ওয়ানজি ইঙিব বা ব এসসি ইঙিব ত্রিপুরা সানি বাগै বুয়াগ্রানো অমসুকে বকক সাকা বুয়াগ্রানো কমিউনাল নেরনো ব উত্তর রেখা বুয়াগ্রানো তামুই আইএস বাই হর মালাই থাই মালাই আঙি তং হনিबो साका महाराजा हन्नै ताङै महाराजा हन्यां आबो कारण साका कगवानजी बाय ताम निहिनबा महाराजा बसा महाराजा न अंगो आबाहायकेनो बनो जों महाराजा मानंनाय हिनि हिंका ताई कायसा अंकांखाय बनो जे कमिउनेल हिनेरो आरे आं एससी इंकांके एससी मोर्चा हनि बुइखि करेजा बुइबो एससी नि काहामनि कक साबले ताई कायसा तेबि इन्टारेस्टिं ककगा त्रिपुरासा हनि माने अर्थ नरक बुसि बुजिया को नै बतिनि साका त्रिपुरासा माने त्रिपुरा हानि बसा इंके त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरानि भूमिपुत्र इंकांके जे बरक ओ हानि बरक या बसे ও বুবাগ্রানি তমুং চামুং কগলাম রন চাজাগি হানি সেরাই সেরাই সাকা খনাই জক নমস্কার আমি অ্যাডভোকেট রাখু দাস ভাইবন কংগ্রেসি আজকে আমি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজ দুদিন ধরে আমাদের রাজ্যে মহারাজা এবং ডিএম সাহেবকে নিয়ে অনেক জলঘোলা হচ্ছে আমি এই বিষয় নিয়ে কয়েকটি কথা আমার অপিনিয়ন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই প্রথমত হলো অনেক ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চারা আমি ওদের ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চাই বলবো যেখানে তাদের দলের বড় বড় নেতারা ডিএম এর এই অনৈতিক কার্যকলাপকে ধিক্কার জানাচ্ছে সেখানে কিছু সাধারণ ওই ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা লাফালাফি করছে ডিএম সাহেব খুব ভালো করেছেন ডিএম সাহেব এই করেছেন আইএস অনেক পড়াশোনা করে হয়েছেন আমি বলতে চাই আপনারা ব্যাপারটা জেনে মন্তব্য করুন রাজনীতিতে যে লোকটাকে আজকে অপছন্দ করছেন সেই লোকটাকে একটা সময় পছন্দ করছেন এটাই মানুষের আমাদের হ্যাবিট বা আমাদের নেচার অনেকের আজকে রাম তো কাল বাম তো আজকে রাম তো আমি বলতে চাই ডিএম সাহেবকে একটা দলের সুপ্রিমো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ 1 মাস ধরে ফোন করছেন হোয়াটসঅ্যাপ করছেন কেন উনি ন্যূনতম সৌজন্য কথা বলার বা দেখা করার উনি সৌজন্যতা দেখাচ্ছেন না উনি মহারাজা আমরা দেখেছি যে সন্ধ্যা 7টার সময় গেছেন ওনার বাংলোতে মহারাজা ওনার বাড়িতে যাননি সরকারি বাংলোতে গেছেন যেখানে মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ডিএম কে ফ্রি কোয়ার্টার বাংলো দেওয়া হয়েছে কেন ফ্রি দেওয়া হয়েছে বাংলো সেখানে ডিএম সাহেব বসে পাবলিকের কাজ করবেন আপনারা জানেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রাত্রে 1টার সময় বসতে পারে আর ডিএম সাহেব 24/7 ডিউটি যাকে সরকারি বাংলো দেওয়া হয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার জন্য সেখানে উনি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে দেখা করছেন না একবার ভাবুন না যারা নাচানাচি করছেন
আপনার দলের সভাপতি, আপনার দলের বিরোধী দলনেতা বা আপনার দলের সুপ্রিমোর সঙ্গে যদি ডিএম সাহেব এই ধরনের কার্যকলাপ করেন, তখন আপনি কি করবেন? তার জন্য প্রতিবাদ করুন। ইতিহাস আপনারা শুধু ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাবেন। তাই ছোট মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিহাস আমরা ভুললে হবে না। এই ত্রিপুরাকে মডার্ন ত্রিপুরা তৈরি করেছে রাজ পরিবার। সেই উত্তরসূরি আজ কাজ করছে ত্রিপুরার। বলুন না, আপনারা বলছেন উনি কমিউনাল, উনি তিপ্রাসাদের কথা বলছেন। কি তিপ্রাসা আপনি নন? তিপ্রাসা শুধু ইন্ডিজিনাস লোকরা। তিপ্রাসা কথার অর্থ মানে কি জানেন? তিপ্রাসা কথার অর্থ হলো সিটিজেন অফ ত্রিপুরা। যারা তিপ্রাসা বিরোধী, যারা তিপ্রাসা বললে যারা বলেন কমিউনাল, তারা ত্রিপুরার নাগরিক নন, তারা ভারতের নাগরিক নন। তিপ্রাসা কথার অর্থ হলো সিটিজেন অফ ত্রিপুরা, এবং এটাকে ইন্ডিজিনিয়াস এবং নন ইন্ডিজিনিয়াস বোথ কে বুঝায়। দেখুন আপনারা স্টাডি করে। আর অপরাধ কোথায়? আমি এসসি ছেলে, আমি এসসির জন্য যদি কথা বলি, তাহলে কেন ওবিসি, মাইনরিটি, এসটি আমার উপর রাগ করবে? আমি আমার এসসির জন্য কথা বলছি, আমি তো কারোর বিরুদ্ধে কথা বলছি না। তো মহারাজা যদি ইন্ডিজিনিয়াসের Hakai, belai ke kok nang mani kok saya ada bo, kan nang kok saka bo agar ni bagi, saya kok sana thangke. Bo khoroksa torikan di cakma सरकार नि रां माने न पब्लिक नि टैक्स नि रां बाय से तांजा क्वार्टर आरो तंग तंग बो पब्लिक सेबा खाइजा बागि तांगै मालाय आंनाय लुकुरं नि अजा चंगि रहजा खरसा बाय असुमुंति सका बो एडवोकेट ब्ले बो कक करनो ताकसे कक त्रिपुरा नि अर्थंका सिटिजन स त्रिपुरा वान जिफान से त्रिपुरा तानि हिमा जे बर त्रिपुरा हानि बसा बन त्रिपुरा मागो सिनाय जे गसियारा बर त्रिपुरा हानिया नि डाइरेक्ट साकाबो नरक बाहिंजा कमेन्ट से तलाव राखो दासनो खामन तादे बुखुक चंग ताई कैसे त्रिपुरा हास्ते ताबो कठोर कक्टमा चलि तंगलाय माने कैसे जोक खाइगोन सासिबानो मैखुम हापलक मालाय मानि रक बेबनो फेसबुक रगो साइपे बेखा बुनि हामिया साया खालाय बिलाय मारक साइपे बेखा ताबो बोवाग्रा संनि कक जेसपा नंदि जतनो सालायो हायो जान जे साक तंथमा कक फियाबा इ कटर न हंगाके तरक तरक नीलाखाय तंना बेखा इलिगेल इमाइग्रेंट्स राजा सबाई जे ब्रक और तंग तंग फाइनाय बरनि कक वे केफान सोशल मीडिया बो सेगलाक अंखरि बो थानाव कमप्लेन दैगलाक इ बरकले बांग्लादेश नि फाइजा खनि साइमान तंग नीलार खतं ओबन कायसा सिनि चाया निजिनि चाया न एबा निजिनि खलायजानो खलायांके न जों तलाव कलगो ओंखाय तुमुनो नरक नुगै दङ हंगांके मिलि लायि खरकनि खरकता मिल लायिनाय ओ थाइसो मखै फादिवार थाइब्लक चालियान नै तीनजना अंखर थांनाय बाहायखाय न फादि जों अमदि पारानि अमदि रंगले जों सने दङ लेटार सैरिनाबो आबो सुबले खायमामले जों ओंखाय जों आरो किरिलाय हके जों यगनि बागि इमां नुखे बुल जों कासखाय दङ नेतारंनो सिम खाय हाया नेतारंखो नरक सानदे आंनो मियाबो साका नेतारंखो सादि जे दालाल बरनो रमनानि बागि चाइटकदि तामनि हिमबा दालाल करि हिंगाके बांग्लादेश बरफायर डकुमेन्ट मांगला खामु और रेशन कार्ड पेन आधार कार्ड पैन कार्ड बार्थ सर्टिफिकेट मांगला खामु ओ जे सरकारनि रै तंनाय बरनो रै तंखो बरनि मुय केस मारनाय आबोखो लिडार रंनि सामु जनगणनि सामु हुंकाय जे बरक रक इलिगेल बाय तंग तंफायो बरनो थानाव जरा इनफरमेशन मारनाय डीएम जरा एसडीएम जरा फनो मारैनाय कमप्लेन हिंगांकाय ताबो अबाहाय जराव खानाङै कक सालाय रेलि खायाय सिमि तंमा बायंगलाक आबाहाय खेमेन लग लग अ कमप्लेन मारनाय सरकारनो खादिनि मासाय नों खलायखेते बदनाय आ कक साइ तंमासि जदिउ अ जे आंता कक साइ तंगनि कोनो प्रमाण करै बा अबाहाय जबारक ताबो करैखा किन्तु आन्या फक ककमा फाइ सकायका अमपिनि कम्युनिटी हल लगमिया टाइगर फोर्स नि रिटर्निस नि मालायमानि पान्डाव एमबिसी सदागर कलेज साका ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सामनाय बांग्लादेश ताबो उरुमुरु नांलाय तंलायमानि जराव बांग्लादेश नि शेख हासिना तो डाइरेक्ट साइनि रखा जे बांग्लादेश नि जे किसासक अंश त्रिपुरा बुमुं ताबो फान सरकारि रेकर्ड तंखो होनाय फरिके एमबिसी सदागर कलय साइखाना रेखा बांग्लादेश नि चिटागं ताइ कक्स बाजार न तीनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सामनाय याबनोसि इंडिया नि बॉर्डर सय नि रग कक्साय खनाका तांगि सिलाय मातैखा सय चिनि समस्या तामो आपनो बक खुखेंका नायनि चिन्तिया बनि ककथुमो
রাজ্যনি মূল সমস্যাতম যিনি রাজ্যনি মূল সমস্যাকে গুবুই গুবুই হানি নাগরিক যে মাসা তমনি মাসালিয়া যে মা নঙ্গা তমনি মা নঙ্গলিয়া যে মা থাই তমনি মালিয়া অথচ ভাতার হানি ফাইনাই কিছুদিন আগে ফাইনাই 1-2 দিন আগে ফাইনাই বাংলাদেশি হয়তো ফরেনার্স হয়তো ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টস যে সাফন সাসিদি রিফিউজি ফন হিনজিদি বরকে তিনি অর এনজয়মেন্ট খাইতো ফাই সেই কারণে যিনি অরনি রাজনৈতিক যে নেতারক এক সময় এক জামানাও বড় সুযোগ নাইকা তাও সুযোগ ভোট ব্যাংক সুযোগ হয়েছে ভোট ব্যাংক নি চক্র বড় ভোটার আইডি রেখা রেশন কার্ড রেখা নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা রেখা সেই সুযোগ সুবিধা মানে বলে পরিবর্তে ভোট রেখা কেন আজ বড় নাগরিকতা নাই বড় যে সুযোগ সুবিধা নাই বহানো বলে পাওয়ার অফ ফাইকা সেই পাওয়ার এনজয় খাইনা বাগে অরনি ইলিগাল বড় রং ও জায়গা সুযোগ সুবিধা রেখানি চিনি অর দাঙ্গা সৃষ্টি কাকা করব সিলাই মা বালকা সিলাই খাই জমা খাইনাই যত্ন দিন হল ফরক সাফানো বাদ করে जों যত্ন সিলাই মা বালকা অহলে ভাদারবো কমামা ফরক দিন ওয়াতি পামতই ওয়াতি সিউই আতুকা তাহলে বাগে অর দিন বড় খাইবা যত্ন সিলাই বালি জমা খাই মা খাইগা একটা উদ্দেশ্য আবকা অস্তিত্ব নি লড়াই নিজেনি মানতাই সবকাই মাননানি লড়াই হইছে এন্তুবা দীর্ঘদিন जों জমা খাই ফেমিয়াগুলো जों আসলে ভুল একটা পথে থামতো মানে जों তিনি সঠিক লাভ পাই সবকাইগা যিনি ভারত হাকতনি যে নেতা কতর কমাই বড়নি কাহাম ওয়ানসুমুং বড়নি কথার ওয়ানসুমুনি বিসিকতে সিলাই বালাই রমা ফাইলি নরক সাধারণ বড়কঙ্গই নরক তাবুক ইয়াং নরক ফাইয়ে নরক গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন খাইদি গণতান্ত্রিক ভাবে নরক সভা খাইদি ও সভানি উনকলগ সুন্দু ফানি নাই হেনে এই ফানিটানে जों দিনি ও সভা খাইনি সুযোগ মাকা অবশ্যই जों সালসা সাকসেস নাই তেরে সাকসেস লাভর কোন থাকবে आं सारा बुजुगो जों दिनै बांलादेशिनो जों जा आइडेन्टिफाइ खालामो गाय खाबारे ताकुते बुकुकचं नरक एमएलए रंजित देबमा काबै ठीक न आन्दोलन खाइ दङ बबिनि जे काहरमा मासु काहरथुं बो जत जागा सयमानि गला खाबारे 30 दिननि बिसिं नरक जान्जा आमचाइनि व्यवस्था ना हारजालदि कुथुम लाइजादि जे जागा इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स तंग फैमानि नुगो एबा बरनो सन्देह नांगो आ बरनो मुइनो थानाव रहरमानो ओ खेबो जदि केस नारिया हंके कमप्लेन नारिया हंके जों मीडिया बसकांगो फाइदि जों दरनो साहाय्य खालायनाय अबंका जों भारतहानि बरगै कक साइ दङो जबा खायनि सुजुग जत जराव मानिया आगिरिया थाके नों हामिपान हनजागमोन ओ खेबले हनजाग देउ ओ खेबो नर जतनो कमप्लेन नांनाय खामानि दादबो हकचं आनि याफावो ताबुक जे तंगमानि हिंगाय ताइबो खा कतरि सामुं तांमानि कक्तमा उस्कांगो जेमन सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि टिप्रा मथारक बखा कतरि सामुं तांखा बंनि सिपाहिजला आमचायो जे जागाव इलिगेल इमिग्रेन्ट्स दङ आ एड्रेस नि बुं साइया डिएम निथानि रेखा सिपाहिजलानि जे ओ भारत हानि बसा तिनि टिप्रासा बरग सेलुट सेरथाइ नरक बरक जतन अबहाय बखा कतर बुको कुनुयाब्ला नंनि डिस्ट्रिक्टबो नंनि आमचायबो नंनि सब डिभिजनबो नंनि आमचाय पन्चायतबो अब मारैनाय ताबो नागिताय काइसा तिनिनि कतर कक्तमानि बिसिङाव कासै फैउका बेरायखिरि मन्त्री सुशान्त चौधरी जम्पुई पाहार तंनाय इडेन टुरिस्ट लज अब सरकारनि कनफारेन्स हलो थांनाय 28 तारिख मे आइसुगो मिजोराम नि बर्डार आमचायो जम्पुई पाहार जे बेराय तंनाय रक नि बागै तांजागै तंमनि पर्यटन भवन न सामुसिद्रा तांनाय रक आरो मिजोराम मिजोराम न सामुसिद्रा तांनाय रक बुम खितारिनाय सबाय बायखा आरनि सामुं तांजागै तंमनि मानि रक न ओंखाय आबनो तीनाय काइसा कुचु बेमनि ओंको वान सक तांना हालाय ककसाब लायखा कगलामो मानजाखा बेरायखिरि नायखुंनि सेक्रेटारि उत्तम कुमार चाकमा ओंखाय डाइरेक्टर प्रशांत बादल नेगी आमचाइनि एमएलए ताई जुदा जुदा बेरेमनि लुकुतै फांरक डीएम बतंखा जिल्लानि पुलिस सुपार बतंखा कगलामो पार्टी मुंनि सय न चेयरमैन बिसिंति जेसा खाइनेरनो सायै क्रां माजरानानि दाखि मुरुखा मन्त्री सुशान्त चौधरी और कक खरसाताय कलायो
যে জম্পুই হিলনো নাইথগ্রনের বাকি বেড়ে খিরিরকনো তাইব কুচুগতি সেনা বাকি আরব রাং সবাইনাই তাবক টুরিস্ট লস মানে ফাতারনি বেড়ে থাকলে রক টংনানি বাকি টাং টংমানি আ জায়গা বোমব্রির ভাইকা গাড়ি জিপ বাই দল দলকে ফাইয়াই সিনেমা রকনি গুন্ডা হাইকে ফাই গেট বর্তামো নাই আ এরিয়াও ডেভেলপমেন্ট না নাই এবার নাইয়া রাং সানি মায়াঙ্গি যাবা হেং না জম্পুই হিলনো আবাইকেন তন্দির নাই অবহনের সুং তাবক কাছাই দङ Parika itai kaisa bekha kotor ni kok temak kasai pheuka hanyo hai Gumoti district ni no Korbuk blog go tini Korbuk blog ni BSC chairman krini bagai kabang ma jengjal rega tangjak yangi tongkha tongma rabar ni project family rejak yangi tongkha samung mothakjak tongkha abarong tuino bubagra kok sana bagai thamone DM torit kandi chakma bai tini paithak jora bekha kotor khaino Korbuk ni video bai meeting khale deputation lai Korbuk ni BSC chairman saina laika o BSC chairman saina laimani bisingo aro tongo Tripura mothani je ko chairman Tripura mothani block president bonono obo sram laika Korbuk ar di block no ko bidun deputation doi block ni BSC chairman Hironmoi Tripura ni bagai thangai malai laika aro manjakha vice president Molita Mohan Tripura tangkha secretary Bishal Deborma central ni YTF tamo central ni secretary Topon Deborma YTF block president Nondoram Tripura tai YTF ni secretary Sotenjoy Riang Songrok khana jaji bro ni tirini aro thangai manjakmani kok जोङो जागावा जिबिदि साबि थानियो मानिके अनेक गोरोमा फसल जों नायखा बे ताकि प्रग्राम खालामनाय जतना जोंनि एमएसएफ जोंनि मेडाम दलि बे जोंनि प्रग्राम खालामनाय जत सिनियर लिडार वाइटिएफ बिदाबले जत मिलियो चेयरमेन जेन जत मिलियो जों दिनै गजक आदि ब्लग दिनै प्रग्राम खालामनाय रिप्रेजेन्टेटिभ जजना नामका आदिसिगो दिनै प्रेसिडेन्ट दिनै मइजिफ्रा गंगावरने एस फर कामिं ब चेयरमेन हिंगिमानो दे और जगह तक प्रेजेंट तंग जाके जेकुनु रिपिटी और फैनाय बनि याक्तै जेकुनु जो चेयरमैन भाइस चेयरमैन जेरै फर्मा हाकिना बिनि याक्तै समजलिनाय अब दै जों टिप्रामा थरक बिदि सामिथिनि जमा रेखा बिदि साहेब न गाहामनो आसास रेखा 1 by 1 जे चेयरमैन जे भाइस चेयरमैन जे इनफरमेशन मा हाकिना जों टिप्रामा थनि रिप्रेजेंटेटिभ जे तंगजाक गरम गोनां खिरि टिप्राना ब एस पार जे सरकारि रुल मते किना चेयरमैन जगोना 1 इनफरमेशन जाकनाय आबागै जों खाख्लायो जों गामि दङ जेबो जों खायनिया सामुंना आसा खायो जम थाय मामाय परे इनफरमेशन जों 1 जों गाहामके सामुं बानाय অবন বখা কতর দাহনাই না কুবই চবা নাকি হাজো নামুনি রাই তলাইছা আসলে ছয়কক ছানা থাকে চিনি মান থাইয়া না হারনা বাগै কাইसे কুসু জাগাव फानकेबो मान हारना नांगौ आबाहाय काइसे कक साजांबा दङ कारण नों दुर्बलखा तंखा केबेलखा तंखा न साक नाय न खाइजाक नाय आबाहायनि साबुनो नाय थाके अ सामुं बेलाय खा कतनि कक नरक बरक जतन खलाइके किन्तु आरो सा सामुं मानै मानो खाबाले ताते बुकसं दफानि मान थाइनो सेप्ला जागो हनि हलाय पानो साक साक किसा मान थाइनो नाहारना बनांगौ सेगि नाहारनांनाय अब गणतन्त्रनि रायजा ताबुक दनकेबो नगो आसुक तंखे ब मासा गलाखनि माइसार फाइगलाक दिल्ली सालब्रुम मासा नांखे नोंनि मान थाइया थांना हाना नांनाय सामुं टांफानो आजिरा नांनाय खाबाले ताते बुकसं हास्ते हापांनि किसासक चाया सामुं रगनो बाहायनो ताबुक बुइ खादमा फुनुगै तंलायो जेमन टीआरबी तिनि बिसिंति पास खालायजाक रक चाकरि रेजागिया 2022 नि सिमि ताबुक नासिनाय दङ आमनकारि बाहायनो टेट तो बाहायनो क्वेश्चन पेपर हामियांलाय दङ शिक्षा भवनो आबा आइकेनो फायर सार्भिस अब चाकरि लेट लाङै थांका फियाबा अ चाकरि लांमानि जागाव गवर्न पोस्टिंग रेजागियान बागै डेपुटेशन रे फैगातिनि फायर सार्भिस दाइ फांनि थानिओ मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक सानो कलेखा दाति दाति बरन जॉइनिं रनानि बागै किन्तु सरकारनि अमाहाय साक सेलेर मुं ताइसाके सरकार 2028 के पाइसि थांनायका किन्तु बरन चाकरि रियां दङ सरकारनि काहाम सामुं खाइ दङ हिनसाव चाकरि इन्टारभिउ नायनाय लिरि दङ आबनो काइसा तमा एडिसि सरकार तमा राज्य सरकार जतनि न चायांगै दङ छय कक साना थांके सरकारनि हामक्राय खायो हिसाबनो रां सिकरि राज्य सरकारनि ब आबाहायनो नुकजागै दंखा खोनाय जे सिक्ला रगनि खायरवा सिंसा कक कयमुंनि कक मन्त्री अक्रानि बागै कक দীর্ঘ 3 বছর থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে সময় ধরে আমরা ত্রিপুরা ফায়ারম্যান এবং ড্রাইভারের
325টা ভ্যাকেন্সি আসছিল। এটার মধ্যে 304টা ছিল ফায়ারম্যান আর ড্রাইভারের 25টা ভ্যাকেন্সি আছে। তো এটার মধ্যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই 3 বছরের মধ্যে আপনারা দেখছেন মিডিয়ার মধ্যে অনেকবার আমরা শুধু ডেপুটেশন উপরে ডেপুটেশন দিতেছি, রেজাল্টের বেলা জিরো, কিছু আমরা কিন্তু পাইতেছি না। আমরা স্যারের লগে অনেকবার ডাইরেক্টর স্যারের লগে কথা বলছি, জয়েনিং ডাইরেক্টর লগে কখনো আমরা কথা বলে আসছি, তারা কইতেছে সম্পূর্ণটা এফআরবিটির কাছে। কিন্তু এফআরবিটি বোর্ড আমাদের কোনো সুষ্ঠু কিছু করতেছে না যে আমরা এত তারিখে এক্সাম নিব বা এই ডেটে এক্সাম কন্ডাক্ট করাবো, এমন করে আমরা কিচ্ছু বলতেছে না বা কোনো আমরা সময়সীমা নির্ধারিত করছে না। আমরা এটার লেগে ডেপুটেশন দেওয়ার উপরে ডেপুটেশন, এক এক ছেলে আছে সাবরুম, ধর্মনগর, কুমারঘাট, বিশালগড়, অনেক দূর দূর থেকে পোলা পায় নাইছে এই বৃষ্টির মধ্যে। কি লেগা? জাস্ট আমরা চাকরির লেগা, আমাদের চাকরি যেটা এটা আমরা সুষ্ঠুভাবে ফিজিক্যাল কোয়ালিফাই করার পরে আমরা চাকরি কিন্তু আমরা এই দিতেছে না। আর এটা শুরু স্যার নিজেই কইয়া দিচ্ছে যে এফআরবিটির উপরে পুরো ডিপেন্ড করে, বাট এফআরবিটি কিচ্ছু কিন্তু কোনো কিছুই আপডেট করতেছে না। যে তারা একটা আমাদের 3 বছর পরে কি ধরা দিছে যে আমরা যে রিটার্ন এক্সাম দিছি, রিটার্ন এক্সামের মধ্যে মাইনর প্রবলেম আসছিল কিছু, এটার লেগে তারা রি এক্সাম কন্ডাক্ট করাইবো কইছে, রি এক্সাম কন্ডাক্ট করাইবো কইছে, তো 3 মাস হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের কোনো এক্সামের কোনো কিছু মানে একটা ডেট বা নোটিশ কিছু তো পাবলিশ হবো, কিচ্ছু নাই। তো আমরা এটা কি বুঝতাম যে প্রসেসটা কি কোন পর্যায়ে আছে এটাও জানি না। আমরা যদি বড় বড় সাতটারেও দেখা করতে যাই, তারা দেখা করতে দেয় না। সিএম বাড়ির সামনে গেলে আমরা পুলিশে পিড়ায় উঠে দেয়। তো আমরা কোথায় যেতাম? আমরা বেকারে কই যেতাম? কোন জায়গায় চাইলে আমরা যে চাকরি বা যে কার সাথে কথা বলে আমরা চাকরি পাবো বা আমরা যেটা আমাদের নিজের যেটা আছে যে ফিজিক্যাল আমরা কোয়ালিফাই করছি, এটার লেগে একটা যে আমরা কেটে করছি চাকরির লেগা, ওই চাকরিটা আমরা কেমনে পাবো? আমরা কোনো একটা তো কিচ্ছু করতে পারবো যে তোমরা এটা আমরা এক্সাম দিবার লাগে আমরা এক্সাম দিব, ফিজিক্যাল কোয়ালিফাই করলাম, তারপরে কিন্তু এক্সামের কোনো রেজাল্ট নাই। মানে নতুন এক্সামের জন্য আজকে আপনারা আইছেন? নতুন এক্সামের জন্য তারা কইছে যে আমরা আগে যে এক্সাম দিছি 2 বছর আগে আমরা যে রিটার্ন এক্সাম দিয়েছিলাম 2000, ওটা তো বাতিল করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওটা বাতিল করা হয়েছে। মেজর কোনো প্রবলেম আসছিল, ঠিক আছে, টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে, এটা আমরা লাগে ভালো হয়েছে। এক্সাম আবার পুনরায় লইব, তারপর কিন্তু আমরা 2 মাস 3 মাস হয়ে গেছে কোনো এক্সামের কোনো রেজাল্ট বা একটা যে ডেট দিব বা নোটিফিকেশন দিব কোনো ডেট নাই। জয়েন্ট সেক্রেটারির লগে দেখা করলেন, কি কইছে উনি? স্যার কইছে পুরাটা একদম এফআরবিটির উপরে ডিপেন্ড করে। এফআরবিটি যদি কয় আজকে এক্সাম কন্ডাক্ট করাবো, স্যার আজকে রাজি আছে দিতে, স্যারের কোনো প্রবলেম নাই এক্সাম কন্ডাক্ট করাইতে। স্যারের ফান্ড স্যার যেখান থেকে ফান্ড অ্যারেঞ্জ করে দিবে, বাট এফআরবিটি কোনো রেসপন্স করতেছে না। এখন আপনাদের পরবর্তী নেক্সট কি পদক্ষেপ? আমরা চেয়ারম্যান বোর্ড চেয়ারম্যানের লগে দেখা করতে লাগবো। আর আমাদের যে প্রদীপ আচার্য স্যার ছিল, স্যারের লোক আমরা অনেকবার দেখা করছি, বাট আমরা কোনো মানে কিছু আশ্বাস দিতেছে না যে এত এই তারিখে দিমু বা ওই তারিখে দিমু, আমাদের কিছু করতেছে না। আজকেও তো আপনার আশ্বাস কিছু পেলেন না? না, আজকেও আমরা নিরাশা হয়ে যাইতে লাগতেছে, কারণ স্যার কইছে স্যারের হাতে কিছু নাই, এফআরবিটির হাতে, বাট এফআরবিটি কিছুই করতেছে না। আমরা টোটাল ফিজিক্যাল কোয়ালিফাই করছি 1796 জন, তার মধ্যে আমরা ড্রাইভার 25 জন আছি। আর আমরা ভ্যাকেন্সি হয়েছে তোমার 304 জনের, ফায়ারম্যানের একটা ভ্যাকেন্সি বাইরে, তো আর 25 জন ড্রাইভার আছে এটার মধ্যে। তো এই ভ্যাকেন্সির লেগে আমরা এতদিন পর্যন্ত শুধু প্রোটেস্ট করতেছি। 3 বছর ধরে আমরা শুধু ডাইরেক্টরের কাছে আইতাছি, ডেপুটেশন, আমরা যাই সিএম বাড়ির সামনে যাইতাছি, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা খাবানে তাহতাই বখোকসং খাদোজাগ লোকরংনি কক নরক খানা খরাং তিনি আদিবাসী কংগ্রেস নরক সাইমানো সিপিআইএম ni Tripura sabedek hingke JMP Kongres Parishad hingkai BJP ni hingkai Janjati Morcha hingkai Kongres ni hingkai Adibasi Kongres ni bekhakti tini koktoma thunre panda khai Kongres bobono saklai jakha kaitam sanmungoti borok khorang tisaka TTAADC hapango gobangma interview na hajak dati sebogo borok langnani nangnai tamui tlang yangi tongkha a karon sadi ni borok saka tlangnani bagi kok roi siklarongno ta thungni khorang tisaka tai kaisa angke TTAADC no karibo haste TTAADC bai haste hapangno tangi 125th amendment bill pass khai pai ba tabu go toi manya সরকারি তাও গফিলাতি তং রনা মুসং মুইদা তং না মুসংয়া যদি রিয়াংকে তো নর রনা মুসে তদি লুকরং থুই দङ মানে খরাংতি সাকা বরক তাই কাইসা আংকাই যে বরক রোমান স্ক্রিপ্ট আছে সিনিয়ানি বাগি সাই বরক আন্দোলন খাই দङ নর তানি রোমান স্ক্রিপ্ট ন সৈন্যানি বাগি রিয়াংই তং মানে হাসতে হাপানো খরাংতি সাকা তিনি আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শব্দ কুমার জমাতিয়া বাই অতুল দেববর্মা সংরক্ষণী প্রেস মিট খাই খানাইনাজি বরংনি খরাং যে চবানি খরাং মহিলার উপর নির্মম অত্যাচার হয়, গ্যাং রেপ হয়। এই গ্যাং রেপের কারণে ওই মহিলা খুবই অবস্থা খারাপ এবং তাকে এটা লাঠি ধরে এটা ঢুকিয়ে তার পেট থেকে নাড়ি টুড়ি বের করে আনা হয়। খুবই মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য। তাকে যখন পোস্টমর্টম করা হয়
পোস্টমর্টম যিনি করেছেন ডক্টর একটা কথা বলেছেন, এরকম পোস্টমর্টম আমার জীবনে কোনোদিন আমি করতে পাইনি। এরকম নির্মমভাবে অত্যাচার হয়েছে, নির্মমভাবে তাকে খুন করা হয়েছে। এটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের একটা ঘটনা, আদিবাসী মহিলার উপর ঘটনা। এই ঘটনাকে আমরা তীব্র ভাষায় ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। মণিপুর 2023 সাল থেকে বিগত 2 বছর ধরে দাও করে আগুন চলছে। আমাদের রাহুল গান্ধীজি দুবার এখানে গেলেন, গিয়ে এখানে উভয় সম্প্রদায়ের সাথে কথা বললেন, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধী দুবার যাওয়ার পরেও আমাদের ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু একবারের জন্য এখানে যাওয়ার জন্য তার সময় হয়নি। তার সময় হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে ইলেকশনের প্রচারে যাওয়ার জন্য, বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য তার সময় হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে একটা অঙ্গরাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা মণিপুরে ধাও করে আগুন চলছে, এখানে হাজার হাজার মানুষ মানে কি বলে রাস্তায় পড়ে আছেন, খাওয়া নেই, মানে শরণার্থী ক্যাম্পে আছেন। ওদেরকে দেখার জন্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট থেকে তাদের সময় এখন করে নিতে পারেনি। আমাদের এই রাজ্যে 2021 সাল থেকে ত্রিপুরা মথা নামক একটা এডিসি প্রশাসনের আছেন ক্ষমতাসীন। আমরা জানি 2021 সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের আদিবাসীদের কতজনকে চাকরি হয়েছে আমরা জানতে চাই, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাটের পানীয় জলের অবস্থা খুবই খারাপ, বিশেষ করে আমাদের আদিবাসী এলাকায়। দুদিন পর পরে আমরা দেখি রাস্তাগুলো আন্দোলন করা, আর দুদিন পরে আমরা দেখি ইলেকট্রিসিটির জন্য আন্দোলন। খবর নেই তাহলে বুকক চং জরানি কক পান্দানি বিসিংতি নরন কক তমা কত কত সাকা কিয়া কক তমা যেসক হামবিয়া যেসক জंगल কতর সাওহনি পানো কক কাহামনি কক তমা বন্দর नमा সানাই কক কাহামনি কক তমা তামনো সানানি হিंगांके ओ जरा आंखा बेलाय किरिमा सिंसा ओ जरा ओ नासरा लाइमानी बाय कोपलং वाला लेमानी बोला लेमानी खरसाताय खरसाना साया सालाइमानी ताई जुद्ध लागांलाय तंलायखा ताबुक पूरा देश बाय देश आमा हाय तंग हालक जराओ Tripura sani bisingo hongke naikhe tamo nok hongke tamo khalai bilai bulai toglai amno kare nasralai mani inya ke janda munda jua thanglai mani drug salai mani au hai bai koplong a koplong ni yakakna bagai nai sung tamo khlai hingke sung tamo ko tong kosong borok tongoi tongo phiaba aro orai pore khlai borok gori hingka kai kebo orai pore inya abo hai rokno sung ma katilai nai o orai pore ingmani bisingo kisasek youtuber rok ba abo hai okrengjak buni hamya saya jorao thanginai tebo orai pore khlai ni bagai agi rogo nok ni borok ko abo hai khalai belai kriya tongba hingke amo hai ingphano nangke 1 বছর tongoi phano 2 মাস ni olo phano kifli phayo फिरबा ओमा के मोबाइल फुरुक जाखाके लासि मुं लाइखेके ताइसा कथालाय जामानो ओ जे इनको बसा रकनि थिनां तामुं नाय आबरंनि दायित्व नारा नानो ओ यूट्यूबर रक ओ जे बरकनि नुखुं बाय थांमानि बिनि मोबाइल फुरुगिबो तो भिउस मान हने रांमानो किन्तु बुनि दुखु दसानो बिनि मोबाइल फुरुगै आबरक ताइसा कथाना तंमा लागा कफाय आं थाङानो नुखुं जबा नांलाय थाङानो जे बरक बाय गो नुखुं खावने पुरा तामन सासेनानि अमसुके क्लोज हिसांनि माने आबाताय कोनो साना ककरि आ बरकनो सकाक थानिओ नों लगरि जमा खालाय हके नर आ भाई यूट्यूबर नो चारा जाजाक तला कमेन्ट्स रानि थौ नांखे दफानि सामुं काइलै फ्रो साबाय काइलै नकनि बरक कामिनि बरक जाति गुसि थाङै कक सोंगिलायो जाति गुसि कागलायो आरो कक सालाजिता कामि तंगो हदा तंगो तामुइ को ससियेल को फाइदे मोबाइल आबगैनाय नरक मान खांके मीडिया रक न बाहायनो आपदियो तातलां बायजादि ताई जे आबाहाय नाय रक न से एगेंस्ट से ताबो केस रक लायने हिलाय तंलायो आबाहाय मीडिया रक न आजागाव नरक बतुंगनो कलङै नंनि साकनि थामसिनो फनुना बागै नगो गाना वालाय मु वालाय कलपाया कतकसिनि कतक कलपाया मोबाइल दिलागा कतकलायखे नरक को बरक बाय बरक बसक चालरै तंखा चाललाई तंखा
थामसिफ्रु बरक साइसि माया फसाया खाइजांमानि उलसे मावान सुना बोले इनके ओ मोबाइल टी बनरनि थामसिनो न आइ यूज खाइ दं के यूज खाइजनो जाया खाइ दङ यूज मोबाइल सानायबो जाया खाइ दङ समाज सित्राय दङ आबर बागिनो ओ हासाकावा हामियासेंनि तमारनि याकारना बागै बुद्धनि नासिक मुंखा शांति बुद्ध मताइनि तंखा तंखचां तंनानि हासाकाओ अंको हामजाक मुंनो पिरनानि आवान सुंति बुद्ध थाइलैंड नि सिमि ताबुक धर्मगुरु रक रेली खलाइ तंगो ताबुक साब्रुम नि सिमि धर्म नजरा हिमै लुक्रगनो खाकचांमानि बैखुप्लंखा तंदि जे तंमानि आबो बान्यो खाकचाङै तंदि ताइ रां ताबुक आसाय पूर्व बुकसासे फयो थैप्रो बुकसासे थांनाय आबुगै नरक जे तंमानि जे सामुं नुखुं कथां तंनानि बागैनाय सामुं खामनि आमबायो खाकचमै तंदि हनै ककपिरि तिनि रेली खलाइमानि साब्रुम नि सिमि चेंमानि तिनि सगैका Khowai-O गौतम बुद्ध बहायनो आगिया माइकेनो तंकचांनो रुतुगैनाय अंखरमानि ताबुक ताबुक उनको मताइ बाय कक फोरोंजागनि उलो नासलेमानि रगनो कारनानि बागैनाय सामुं ताङै ताबुक पृथ्वीयाव तंकचां तुबना बागै बिनि आ नासिमुं बायनो बुद्धनो धर्म खायनेरो रेली खलायलायनाय तिनि साब्रुमनि मैत्री सेतुनि सिमि बुद्धनो खुलुमनाय रग खाकचांनानि कक तुबुइनाय हिमबतक चेंमानि हासेनि जुदा जुदा जेलानि उनको हिमै धर्मनगर जरा थांनाय तिनि हिंगाखाय आम्बासानि उनको फाइ सकाइका Khowai-O हरिन मारानि बुद्ध बिहार इनके नायै जाबोनि किसेसा मांप्लि सकाया तंसिनि याफाव আপনারা সবাই জানেন আমাদের বিশ্বের কি পরিস্থিতি পরিস্থিতি চারিদিকে অশান্তি যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় অবস্থা তাই আমাদের থাইল্যান্ড থেকে আগত আমাদের বান্তিজিরা এখানে আছেন যেটা বিশ্ব জরানি ককপানা तिनि बागै आसों सिथुं खामानि काथे बुकसं नरनो जे मानसाक आपडेट देनानि तो आं जाय तगैनो सामुं ताङै तङो नरक ति जरानि ककपाना तैबो काहामके नायै बुयो ककपिनानि उंथुं ताइ जे पाति मुं सित्रा रक किसेमिसे तङो आब्रना नरनो सालिया तामनि हिनबा सित्रा पाति मुरगनो तामो खुनजबाय खानाखा मकलबाय नुफु मकलबाय मुखा सागो खलाइफु आबो या भाइ ताकलाइबाय थुं हाइ हनि वान समु या फरज तिलिन जरानि ककपाना अरनो खलबका जतना हामबाय।